Hello, good evening, Miss. Are you Good ready evening. for our interview? Yes, yes. But before we start our interview, I would like you to state your name first and then your age. Okay. Hi, I am Daniela Macy Midilien. I'm 19 years old. Great, then let's start. Can you please describe your physical and mental self during your childhood years? So, when I was a child, physically, kay kuan ko, kanang gamay jud ko nga bata, and then like, malnourished ba na, and then mentally, kanang, as a child, like, wala pa jud tayo kanang kabuot jud, na dili pa kayo, kanang, di pa ko kabaw mo desisyon nga ako ara, inana. Okay. Then, what were your childhood experiences? Dagan kog childhood experiences, and ang usa ato kanang maka-remember ko nga kanang gitudloan ko kanang bike, like ano siya akong di makalimtan nga gitudloan ko bike sa ako ang friend, and then kanang nangamumo mi na kana. Okay. Now that you are an adolescent, what are the changes that you have experienced in terms of your physical appearance? So in terms of physical appearance is ang ato ang kuan, like ato ang itong breast nato modako, and then like naay mga hair nga ni grow sa atong mga private parts and then yeah kana. Okay. How about mentality or intellectual capacity? So mentally is kanang the way we think is mo like open na kaayo kay as a kuan naman tan engage na taglain tao and then intellectual is kanang the way we interact the other people kay kanang kamao na ta mo dala sa ilahang kuan, sa ilahang unsay ilahang ipakita personality nila, and kabaw na ta nga mo handle sa ilahang unsay ipakita. Okay. How about your behavior? My behavior is kanang okay ro, kanang kamao na kanang magli kanang the way nga kanang mo interact lain ko mo interact lain tao is kanang dili na gani kanang impulsive nga kanang mo take tag action sa lain tao, like wala na batasan na karon nga adolescence na ta kay kamao naman ta mo control sa ato ang unsay ato ang ilihok. How about your emotions? Emotions karon kay kamo nang kabaon na ko mo control, like dili kung unsam na magisulti ang lain tao sa like sa ako kay dili ko mo react dayon, like kung nahunaon pa ba dayon nana. Okay. How about your social relationship? A social relationship as a friendly man jud kayo ko. I like to talk to other people man jud, kamao jud ko kanang mo socialize sa lain tao, and then yeah. Okay. How about your spiritual aspect? Ang spiritual aspect ay wala jud siya nabag-o. Kung unsa ako pagkabata kung like kuyog-kuyogo na mi og simba-simba, hangtod karon kanang nadala jud na namo, and we still believe in God jud. Okay, how about your financial status? Ang financial status is stable ra jud mi, thankfully stable ra jud mi. Okay. What are the challenges you have experienced in toddlerhood? Toddlerhood, wala man kay ko ma-remember good kay nang kalimtan wala kay ko ma-remember sa toddlerhood ko na. Okay, how about your early childhood? Early childhood is kanang maglisod pa og kanang suwat na. Okay. How about in middle childhood? Middle childhood kanang maglisod ko og interact og lain tao bata pa. Lisod pa. Okay. How about late childhood? Late childhood, ang ako ang dira na ko sugod og pagkalaagan jud ka challenge jud kaya tabi na sa akong parents na. Okay. How about in young adolescence? Yang adolescence ang pagkakuan kanang himarkada. Barkada. Okay. How about in middle adolescence? Middle adolescence kanang in terms of like dili ko ka
balibad og mga kuan kag agda inana gani. Mm. Okay. How do you cope up with every challenge that you have? Wow. Kuan, ako siyang like kung unsa may challenge maabot sa ako kay ako yun siyang like kuan sa akong utok ba kung unsay akong dapat buhaton and then kanang ako yun siyang i-face like mangita jud ko way nga ako gana siyang masulbad ayon kay kanang kuan burden mo kayo sa mga guling ko dili na ko siya masulbad nana. Mangita jud ko way like kung saan ako siya pag-cope up niya. What is your main coping mechanism and can you please elaborate your answer? Okay, ang coping mechanism is like watching movies like K-drama, inana, kay kanang labi na og if sad, like broken ko or sad baron, mao jud na akong coping mechanism kay they give me kuan mango like peace, calmness, and daghan sa kag makuha sa kanang gitan-aw jud. For you, what are the ways of becoming a responsible adolescent? Kanang take your studies seriously. Kay mao man ay makatabang nimo og sa imong pamilya, and then kanang being kind to other people always ana, and then help the others nga kung ganahan nga tabang sa gamay lang nga tabangan. Okay. Lastly is, how do you stay mentally healthy? Mentally healthy, being positive, being with the people that cares for me, being happy with me, inana. Okay, Miss. Thank you for your kind cooperation and your answers. Thank you. Welcome.